Metode Qur'ani munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Qiraati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling terkasih. Sinkan dengan bajumu, melangkah yuk terus maju. Siarkan agamamu, yuk bersatu. Qiraati kan selalu di hati, tulus niatnya untuk mengabdi, menanamkan nilai-nilai Qur'ani, mendidik sejak usia dini. Semoga Allah selalu meridhai, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Qiraati mencetak Kader Qur'ani munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak terpuji. Qiraati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling berbagi. Dengan bajumu, melangkah yuk terus maju. Syiarkan agamamu, yuk bersatu. Qiraati kan selalu di hati, tulus niatnya untuk mengabdi, menanamkan nilai-nilai Qur'ani, mendidik sejak usia dini. Semoga Allah selalu meridhai, syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama, nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Prosesi Khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. TPQ Mabtadil Huda 3 telah lulus IMTAS, imtihan akhir santri yang kelima, periode Muharram 1445 Masehi, dengan jumlah 6 khotimin khotimat. Kepada khotimin khotimat yang telah lulus IMTAS dipersiapkan untuk menempatkan diri di atas panggung kehormatan. Hadirin hadirat dimohon berdiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Kepada khotimin khotimat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wal sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin susan ila hadratis sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila jami'in ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayina wa masyayihi masyayina susan ila hadratis Syekh Dahlan Salim Zarkashi Abdullahu Salam Abdul Manan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idin anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi amadin mumaddadah. La ilaha illallah
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatal sita'i wal saif falyamudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidun ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha
al-Fatihah bil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika karim wa'fu anna ya karim wa'fu anni Ya lana dunubana Amin wa ya arhamar rahimin Allahumma zayyina bi Alamin wa syar Amin ya Allah wa adkhilna al-jannata ma'al qawmin bina min kulli bala dunya wal akhirah Amin Arhamna. ya Allah hormati hotmil ya Rabbal Qur'an lana fid Alamin dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ila jannati wa min wa ila al-khairati Amin ya Allah arhamar rahim Ya Allahumma Rabbal arhamna min al-Qur'ani halawah wa bi kulli karamah wa bi Ya kulli suratin Amin ya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in Amin ya at-tahirin Allah Allahumma ansur sultan Ya wa muslimin Rabbal wa bukala'ahu wa asaqirahu ila yaumiddin yaqtudi salam al-hujaj Amin ya وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish rahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sepuh pinesepuh, tokoh agama yang terhormat, Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Pati, beliau Ustadz Haji Habibullah Amanah Metodologi, yang terhormat Kepala Desa Langgenharjo, Takmir Masjid Baitus Salam beserta jajarannya, yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Juwana, yang kami hormati pengurus beserta Ustadzah TPQ Mabtatil Huda 3, yang kami hormati Ustadzah TPQ sekecamatan Juwana, yang kami hormati tamu undangan wali santri TPQ Mabtatil Huda 3 beserta santriwan dan santriwati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa menghadiri pengajian Khatmil Quran TPQ Mabtatil Huda 3 dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, selanjutnya kami akan membacakan susunan acara Khatmil Quran TPQ Mabtatil Huda 3 siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, penyerahan ijazah. Acara yang keempat, musyafahah. Acara yang kelima, penutup doa. Demikianlah acara rangkaian Khatmil Quran TPQ Mabtatil Huda 3. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab. Ala niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab bisa memperlancar acara Khatmil Quran TPQ Mabtatil Huda 3. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Kepala TPQ Mabtatil Huda 3, dilanjutkan memandu imtihan kepada Ustadzah Rukayati. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada Ustadz Habibullah selaku koordinator cabang amanah metodologi yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, serta kepada Takmir Masjid Baitus Salam beserta pengurusnya yang kami hormati, para ustadzah TPQ Mabtadiul Huda 3, para santriwan santriwati yang kami cintai, kepada para wali santri TPQ Mabtadiul Huda yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat menghadiri acara Khatmil Quran dan imtihan kelima dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat ma'asalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat binjing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para wali santri yang kami hormati, di sini kami mewakili saking rencang-rencang Ustadzah TPQ Mabtadiul Huda 3. Pertama, kami mau melaporkan bahwa saat ini jumlah santri TPQ Mabtadiul Huda 3 kurang lebih ada 75. Dan alhamdulillah pada siang hari ini dapat mengimtihankan ke 6 santri yang kemarin sudah melalui banyak proses, banyak kejadian, dan pada siang hari ini telah lulus 100%. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama panjenengan sedaya yang telah menitipkan putra putri panjenengan ke TPQ Mabtadiul Huda 3. Tanpa kerjasama dari panjenengan sedaya, kami tidak akan berhasil dalam mendidik anak-anak kami di TPQ Mabtadiul Huda 3 ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang selama ini selalu ngobrak anak-anak untuk sering gladian agar sering tidak bolos, dan alhamdulillah saking panjenengan sedaya menika saged anglancaraken acara ing siang menika. Sebelum kami imtihan, anak-anak sudah siap? Siap. Siap? Siap. Sudah minum belum? Sudah. Kalau belum, minum dulu. Sudah siap? Siap. Siap ya? Sudah siap? Siap. Yuk semangat. Sebelum imtihan, coba lalaran dulu ghorib dan tajwid. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil langsung. Maqam lazim harus berhenti. 2.3 muannaqah berhenti di salah satu tempat. Sokola kofajim tadabako sebaiknya berhenti. Sokola koflamalin zasol tadabasol sebaiknya dibaca terus. Anak, fahana, maya pedang dibaca pendek. Jana, liko, anak, maya pedang tapi dibaca panjang. Anabe, sebutan anak dalam Quran dengan dibaca pendek atau lipat. Anabe, anabu, anasia, al-anamilah, anabe, maya pedang tapi dibaca panjang. Surat 31, Luqman ayat 15, 31. Wa anabu, naya panjang tapi dibaca panjang. Dalam surat 29, Az-Zumar ayat 17, 19. Anasia, naya panjang tapi dibaca panjang. Dalam surat 25, Al-Furqan ayat 49, 19. Al-Anamilah, naya panjang tapi dibaca panjang. Dalam surat 3, Al-Imran ayat 19, 4. Fihi mu'anan illa man naba
28. Sama aminin nadati sama aminin summa aminin terbit surat 81. At-Takwir ayat 1 juz 30. Alaihi hadati alaihi bukan alaihi terbit surat 68. Al-Fatah ayat 10 juz 26. Nabbahu hadati nabbahu terbit surat 11. Hud ayat 1 juz 14. Bawaqi'u hati-hati bawaqi'u terbit surat 23. Al-Mu'minun ayat 19 juz 18. Yang bau hati-hati yang bau terbit surat 29. Al-Zumar ayat 7 juz 23. Lihat luar ya berluar ya dua warna berluar warna dua dengan dua wajah panjang terbit surat 13. Ar-Ra'd ayat 20 juz 13. Yang kedua wajah panjang terbit surat 7. Muhammad ayat 4 juz 36. Lihat dua wajah panjang terbit surat 30. Ar-Rum ayat 4 juz 21. Dan kedua wajah panjang terbit surat 7. Muhammad ayat 1 juz 26. Dan kedua wajah panjang terbit surat 18. Al-Kahfi ayat 16 juz 15. Apa ini wajah panjang terbit surat 3. Al-Imran ayat 44 dan surat 21. Al-Anbiya ayat 24 juz 17. Min nabai ayat 3 surat 6. Al-An'am ayat 24 juz 7. Malahi lakinna nanya panjang terbit surat 18. Al-Kahfi ayat 28 juz 15. Walakinna nanya panjang kami baca-panjang Hamzah baca saya panjang satu alif. Al-ladina dalam kalimat al-ladina tapi al-ladina Allahu bacakan dengan surat Al-Araf ayat 1. Kamu bacakan baca-baca dengan ada surat 7. Al-Araf ayat 1 juz 9. Al-Adil ula bacakan baca-baca dengan surat An-Najm ayat 60 juz 27. Allahu akbar bacakan baca-baca dengan surat 62. Al-Jumu'ah ayat 11 juz 8. Baro'ah awal surat Baro'ah atau surat 9. Baro'ah At-Taubah ayat 1 juz 10. Alladzina yang tilu kan baca Allah ta'dilu terbit surat 5. Al-Maidah ayat 8 juz 6. Illa sunatul lisan illa baca soal kafali 3 1 tetapi di surat 8. Al-Anfal ayat 73 juz 10 dan 2 terbit surat 9. Baro'ah atau At-Taubah ayat 9 dan 40 juz 10. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Sekali lagi la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum terbit surat 8. Al-Anfal ayat 60 juz 10. Jelas dari sekali jelas dari terbit surat 7. Al-Araf ayat 176 juz 9. Dari kalamin dari kumunna terbit surat 7. Al-Hajj ayat 72 juz 11. Al-Ankabut At-Taubah Al-Ankabut At-Taubah terbit surat 11. Al-Ankabut ayat 1 juz 20. Masalah alhamdulillah masalah alhamdulillah terbit surat 9. Az-Zumar ayat 29 juz 23. Bisamawati tuni jika dibaca asal Bisamawati tuni terbit surat 26. Al-Ahqaf ayat 26. Ad-dununa hunalika jika dibaca asal Ad-dununa hunalika terbit surat 33. Al-Ahzab ayat 21. Ar-Rasulah waqalu jika dibaca asal Ar-Rasulah waqalu terbit surat 3. Al-Ahzab ayat 6 juz 22. As-Sabila Rabbana jika dibaca asal As-Sabila Rabbana terbit surat 3. Al-Ahzab ayat 6 juz 22. Yang bersutuh cara membaca sin dalam bacaan yang ketiga yang dibaca yang satu kali baca sad kali baca sin amul musaitiruna atau amul musaitiruna yang satu kali baca sad bim musaitirin yang bersutuh saya
bunyanun sinwanun sinwanun idhar wajib ialah dan seluruh kota dengan kata Baca dengung At-Dunya idhar wajib lebih surat 11 Ibrahim ayat 3 juz 13 Bunyanun idhar wajib lebih surat 1 As-Saff ayat 4 juz 28 Sinwanun idhar wajib surat 13 Al-Waqtu ayat 4 juz 13 Sinwanun idhar wajib surat 6 Al-An'am 9 Majuriha bacaan imala ialah memberikan bunyimat kepada asal surat 11 Hud ayat 41 juz 11 Latak manna bacaan isman ialah sebagai isyarat bunyi dhammah surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12 Adamiyun bacaan tasil ialah meringankan bacaan yang kedua Surah 1 Fusilat ayat 44 juz 24 Irkam mana tulisan Irkam bermana bacaan irkam mana dari surat 11 Hud ayat 42 juz 12 Bisa ismu tulisan Bisal ismu dibaca bisal ismu dari surat 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26 Dopin dopan dibaca Dupin Dufan dari surat 30 Ar-Rum ayat 44 juz 21 Salah sila ayat kedua dibaca pendek Surah 76 Antara insan Arba'at juz 29 Minatun minataini minat dibaca pendek Iwada Wajima Sakta ialah berdiri sejenak sekedar satu alif sampai nambah sakta dilakukan ada debat Iwada Wajima Mimmar Kodina Hada Wakilakan Rohu Kalabal Rona Iwada Wajima tetapi di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 juz 15 Mimmar Kodina Hada tetapi di surat 36 Yasin ayat 2 juz 3 Wakilakan Rohu surat 5 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 Kalabal Rona tetapi surat 23 At-Takwir ayat 14 30 Kawariro cara membacanya ada 3 berarti titik wariro ayat 15 dibaca panjang dilanjutkan wariro ayat 16 dibaca pendek Wayutabu alaihim bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat kawariro min fiddatin qadaruha taqdira dibacalah seorangnya pendek semua Wayutabu alaihim bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawariro min fiddah qawariro min fiddatin qadaruha taqdira berhenti di qawariro ayat 15 dibaca pendek ayat 16 dibaca syukur Wayutabu alaihim bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawariro min fiddatin qadaruha taqdira terdapat di surat 76 ada al-insan ayat 15 juz 39 Silahkan. Pas sudah minum dilanjutkan lalaran tajwid. Sudah siap? siap Mic-nya diambil. Gunnah bersama. Guna sabrun atau pilihan bertasid Inna summa innama falamma walakinna berbeda nusul dan takmin sama dalam suara lain dalam nulisan man min mun rukun dan sukun atau tawid dibalik ma itu guna bila guna iklab idhar ifa itu guna sukun atau tawid bertemu ya waw mim nun ya liman yara wujuhu yaumaidin ayatuba liqaumi yuqinuna waw min waraihim adabu wasibun iwajau wala anta kuwatin wala nasirin mim nakum ma'akum lakafurum mubinun fatham mubina mimma immahin nun min nasirina hittatun nawfir
الخطأ وما ينطقون عن نورهم فهم ينفعون رزقا قالوا كمن كان يرجو hukum mimikun juga itu kan misli ilfa syabawi idan syabawi itu kan misli mimikun bertemu mim lahum ma yatakuna hum ma anfaqu lahum ma sa'altum kuntum muslimina ilfa syabawi mimikun bertemu ba innahum bilalika tarmihim bihijaratin dalikum balau wa ma hum bikharijina itu dari sababi mimikun bertemu rusalim dan bad hum naimuna kulna amma antum dahiruna am lam tundiru hukum mimikun tiba-tiba itu kan mutamatsilan itu kan mutajalisain itu kan mutaqarribain itu kan mutamatsilain satu bersama yang pertama sukun itrib bi'asaka yusrib bil qasri wa qad qaluhu rabihat tijaratun itu kan mutajalisain taqarat dha'ifatun taqalain basatta tadal asqalat dawadzal taqat tabayyana lamra rabbi dawa'il dalam hurufnya taqata tadal dal talam rodal itu kan mutaqarribain sadal dalal dalika qaf alam nalukum bahim ya bunaya kam mana hurufnya sadal qaf bahim qalqala huruf qalqala dan ma qaf tabajin dal qalqala kedua qalqala surah dan qalqala kubra qalqala surah huruf qalqala matinya asli ya qara'u ya taharu ya bakhalu ya ja'alu ya dahulu qalqala kubra huruf qalqala yang matinya berdatang disebabkan kelawat adun ahada khalaqa lafzu jalala dan tiba tafhim dan tarqim baca tafhim kalau jalala dan kata pemama Allahu nasrullahi baca tarqim kalau jalala dan kata lillahi billahi bismillahi hukum haruf al-majwa al-syamsiyah dan al-qamariyah huruf syamsiyah tak sadal bang roda sin sodo todo langsung watini ad-dunya as-salatu wa syamsi ar-ramani an-nikmati ad-dolali wa samarati huruf qamariyah bajim hawa an-bin faqaf mim wa an-zaya al-malaku al-hamidu al-jum'atu al-khabiru al-wahidu al-filu al-kabiru al-azizu izhar wajib dunya nun sinwanun qinwanun hukum ra bidwa tafim dan tarqi dibaca tafim rokat katai rabbana khairan radom makai waidan kabirun itu ditari rumah israel dan sebelumnya lepas tarqum mati tercakap syahir al-fajr Rasulullah kata adamna arsala Qur'anun Rasulullah kasra dan zawasal amir tabu Rasulullah kasra bertemu huruf istilah ketujuh qasadul qadabainkum mirsadun irtalun lain berarti karakatari rijsun husrin Rasulullah kasra fir'auna faqadir Rasulullah sukun kalak khair basir itu tidak ada rumah saja semuanya ada kasrat baca wakaf hukumat berdua matabi'i al-man asli dan matabi'i berkati alif karena jika ya ada mati kedua dan jamak tabi'i satari dua harakat dari du nu hayha madu farqi bagi 13 madu wajib mutasil madu jahil mubasil madu arin dari sukun madu riwat madu silah madu dal mataqin madu ilin madu lazim musaqal qalbi madu lazim mukhafaf qalbi madu lazim musbah harfi madu lazim mukhafaf harfi madu batul madu wajib mutasil madu tabi'i pertemuan dalam satu kalimat dan dalam satu kali Inna aqayna wa ma
huruf itu dibaca kakak, bacanya 3 kali. Abuka, abu, iqabi, iqab. Mati iwat, kalimat dapat kata yang dibaca kakak. Selain tamar, buka, dan bacanya 1 kali. Alimah, alimah, hakimah, hakimah. Pada sila setiap bulan, dia apabila tidak huruf itu sekali huruf sukun tidak dibaca kakak. Masila dibaca, masila qasira dan masila tawila. Masila tawila, masila qasira bertemu hamzah bentuknya alif. Yang masila qasira 1 kali. Lahu bi baca masila tawila 2 sama alif. Darihi inna annama lahu amadahu. Yang kasra bertasdid bentuknya subur bacanya 1 alif. Ummiyina khuyyitum nabiyina. Madalin fatkan siti wawa daya zuhur bertemu huruf hidup bidaka bacanya 3 alif. Khawfun khawf ilahi ilahi. Lazim musaqal qalbi. Tabiqi bertemu tasdid bacanya 3 alif. Waladdallina atuhajjunni. Man lazim mukhaffaf kalimi mad badal bentuk sukun dan bacanya 3 alif. Al-ana pada lazim musbah harfi. Huruf yang dibaca-baca 3 alif jumlahnya 8. Nun qaf ain sin lam kaf mim. Nun qaf sad alif lam mim. Alif lam mim sad. Pada lazim muhaffaf harfi. Huruf yang dibaca-baca 3 alif jumlahnya 5. Ya toha toha yasin hamim ain sin qaf alif lam ra alif lam mim ra tasin tasin mim kaf ya ain sad. Mada farqo mada badal bentuk tasdid bacanya 3 alif. Qul Allahu qul at-tabarani. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, demikian sebagian dari materi selama belajar di TPQ Mabtadi 3. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu Wali Santri untuk mencoba memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Karena bukan hanya materi gharib dan tajwid. Coba ada berapa materi kemarin intasnya? 9. Coba sebutkan. Fasoha, tartil, Yang gharib. lain bersama, ayo lanjut. Nah, ini apa nih sebutkan apa saja? Fasuha, tartil, gharib, tajwid, wudu, doa, surah, sholat. Ada 8 materi Bu nggih. Monggo mangke jenengan saged milih kepada anak-anak mau memberikan pertanyaan mengenai bacaan sholat, doa-doa atau gharib dan tajwid dan surah-surah pendek. Kami persilakan dari Wali Santri Mas Muhammad maaf keliru Mas. Mas siapa? Ilham Trivianto. Monggo Bapak Ibu dari Santri Mas Ilham. Niki mau nonton pertanyaannya jenengan kantun nilai. Silakan Mas Ilham berdiri. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mat bedel. Silakan Mas Ilham. Mat bedel apa itu? Tiap A, I, U yang dibaca pajang mad badal 1 alif. Amanu, ituni, utiyah. Betul?
Kenang? Alhamdulillah. Ada hadiahnya, Bu. Bapaknya di mana, Mas Ilham? Enggak tahu. Loh, kok Bapak enggak tahu gitu ya? Silakan Mas Ilham. Barakallah lakum, barakallah lakum, barakallah, barakallah, barakallah lakum. Selanjutnya wali santri dari Mas Muhammad Zaidan Aska. Monggo Bapak atau Ibu. Silahkan Mas Zaidan berdiri. Monggo Mbak Lina. Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Betul? Alhamdulillah. Barakallah lakum, barakallah lakum, barakallah, barakallah lakum. Ada tambahan dari Ustazah? Selanjutnya wali santri dari Mbak Kenaya. Monggo Bapak atau Ibu silahkan. Oh Bapak Ibu, saya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham bila guna. Idgham bila guna setiap sukun atau temu lam atau ro. Lam min ladunka qalilil la yusbihunna latiful lima dzikrul lil alamina ro. Famar rabbukuma aisyatir radiyatin ghafurur rahimun mir rabbir rahimin. Alhamdulillah, betul? 100. Silakan Mbak Naya. Barakallah lakum, barakallah lakum, barakallah, barakallah, barakallah lakum. Selanjutnya wali santri Mbak Fitri. Ada tambahan Mbak Ustazah, Mbak Ayah? Monggo. Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahbin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Alhamdulillah, betul? Betul. Barakallah lakum, barakallah lakum, Barakallah, barakallah, barakallah lakum. Wali santri dari Mbak Ristia. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan lata mana. Lata mana bacaan ismam ialah mencucu di tengah-tengah dungu sebagai syarat penuh dhamma. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 13. Betul. Alhamdulillah. Barakallah lakum, barakallah lakum, barakallah, barakallah, barakallah lakum. Terakhir wali santri Mbak Marisa, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Betul? Betul. Barakallah lakum, Barakallah lakum. barakallah, barakallah, barakallah lakum. Alhamdulillah, imtihan selanjutnya akan dipandu oleh kru koordinator cabang. Monggo, maaf, koordinator kecamatan, kepada beliau Ustadzah Masudah amanah buku dan Ustadzah Maria Ulfa selaku amanah prasasti, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh yang kami ikuti fatahnya, yang terhormat pengurus koordinator pendidikan Al-Quran metode Qiraati cabang Pati Ustadz Haji Habibullah, yang terhormat pengurus takmir masjid Jami Baitus Salam beserta pengurus yang lain, yang kami hormati segenap pengurus TPQ Mabek Tadiul Huda 3 beserta ustadzahnya, dan segenap kru koordinator pendidikan Al-Quran metode Qiraati Kecamatan Juwana yang kami banggakan, semoga selalu sehat walafiat. Semua ustadz-ustadzah TPQ se-Kecamatan Juwana yang kami hormati, tak lupa wali santri dan tamu undangan yang kami hormati. Santriwan santriwati TPQ Mabek Tadiul Huda 3 yang kami sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semua bisa menghadiri di acara Khatmil Quran dan Imtas yang kelima di TPQ Mabek Tadiul Huda 3 dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'assalam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua besok mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita selaku koordinator kecamatan hanya bisa bersyukur dan terima kasih pada segenap pengurusnya dan ustadzahnya yang telah membimbing santrinya sampai khotam Al-Quran, dan di siang hari ini bisa khotaman dengan sejumlah 6 santri, karena jumlahnya 75 ya, paling tidak niku yang khotam 15 ya. Ini besok yang khotam bisa 15 ya, tidak 15 ya, 12 tambah 6 ya, semoga aja. Mohon doanya Bapak Pengurus, semoga TPQ Mabek Tadiul Huda 3 ini sangat berkembang dan juga
berkembang sekali ya. Dan mohon doanya semoga ustadzahnya sehat walafiat, sregep lemulang, santrinya nggih sregep ngaji, nggih. Ya, terutama yang di sana itu loh ya. Yang di sini sudah jelas sudah khotam ya. Yang di bawah pengen ya seperti kakaknya, pengen ya. Guyang guyu karo ngowah ngeweh seneng ngingeti kancane sing teng dhuwur. Pengen ya, Dek? Pengen ya? Coba semangat yang keras. Pengen ya? Ayo disemangati. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ini pertanda kalau gurunya masih kurang sehat loh ya. Karena santrinya itu adalah fotokopi dari gurunya, ustadzahnya. Ayo semangat. Nah ini yang akan datang setelah libur haflah ini, khotaman ini, ustadzahnya tambah semangat. Siap ustadzah? Mana ustadzahnya? Siap semangat? Masuk tiap hari nggih? Tepat waktu nggih? Mungkin khotamannya ben tambah santrinya nggih. Ayo diulang anak-anak. Kalau anaknya loyo, lemes, gurunya ya lemes padha mawon, nggih. Ayo, tepuk semangat. Yang di atas tambah semangat lagi sudah khotam. Ayo, lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Semoga anak-anak rajin ngaji ya. Yang sudah pelajaran sampai sholat, ya juga sholatnya yang rajin ya. Yang di depan ini sudah genap belum sholatnya? Belum. Kemarin kan ujiannya kan sudah ada praktek sholat ya. Berarti sudah bisa sholat. Sholatnya berapa waktu? 5. Berapa waktu? 1. Baru dijalankan berapa waktu? Berapa kali, baru berapa kali sholatnya sehari semalam? Kan sholatnya 5 waktu sehari semalam. Itu baru sholat berapa waktu? 2. Yang belum sholat apa? Subuh, apa lagi? Subuh asar. Padahal asar sudah pulang dari sini loh. Kan tinggal menggok di masjid sholat. Ya? Bapak Ibu, sholatnya tasih kurang, Bapak rawuh niki nggih. Sing teng ngajeng niki lho. Rawuh nggih. Bapak Ibu sholatnya tasih kurang. Padahal niki sampun saged praktek sholat ujiannya sampun saged nggih. Terus niki kanton prakteke panjenengan kanton ngingatke wonten dalem sholat 5 waktu. Napa dijak bareng ngoten Bu nggih? Ibu sing teng dalem bapak sing kerja. Nggih ya. Niku kanton ibu kanton ngingatke ngoten nggih. Bapak Ibu sing khotam niki lho nggih. Jenengan mau maksud sing diwaos putrane sing sampai wis. Maksud mboten, Pak? Maksud mboten? Napa to wau? Niku wau waosan Al-Qur'an sing dibaca dengan sesuai tajwid. Nggih. Lah mangke nek mboten sesuai tajwid, artine nggih pun mboten sami, melenceng ngoten nggih. Makane baca Al-Qur'an niku digurukke, disekolahke kersane maose Al-Qur'an leres, ngoten nggih. Lah salat niku sing diwaos nggih Al-Qur'an, ngoten Pak Bu nggih. Dan niki wonten TPK Mabuk Tadiul Huda 3. Pembelajaran niku adalah bekal ibadah datang Gusti Allah, nggih. Baca Al-Qur'an kanthi leres, salat 5 waktu, baca doa mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Wow, sama dengan bedhek nggih. Doa napa mau Dek sing pun dibaca? Doa napa? Bangun tidur. Ya doane apa? Coba. Ini kan panas ben udan. Doa turun hujan, coba. Allahumma shayyiban nafi'an. Setelah hujan Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. doa
doa bersyukur. Bersyukur nikmat. Rabbi azirni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Coba saya baca nih doa apa, teruskan ya. Teruskan itu doa apa? Wa innahu ala doa deh. Wa innahu apa ya? Wa innahu ala dzalika apa ya? Doa apa ya? Ya, doa sing gampang mawon. Wa afini fi man hadait. Teruskan. Afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Doa apa itu? Dibaca ketika apa? Sholat apa? Sholat subuh. Sudah sholat subuh semua? Belum. Nah, itu ternyata anak-anak bisa baca doa kunut. Berarti anak-anak sudah bisa sholat 5 waktu. Bapak Ibu kantong ingetke Pak nggih. Tangungane jenengan lho Pak niki nggih. Nah, niki sampun pikantuk bekal sangu ibadah sholat dan baca Al-Qur'an dengan benar. Bapak Ibu kantong ingatke teng dalem. Nduk wayah ngaji, wayah sholat, ngoten Bapak Ibu nggih. Kanten niki mboten kangge khotaman tok teng mriki haflah klambine anyar rek dhuwur panggung tok ijazah tok hadiah. Mboten Pak nggih. Niki kangge ibadah sampai akhir hayat. Nah niki nggih. Dados sekolah TP iki bayarnya murah, tapi iso kanggo sangu sampai akhir hayat nggih. Mboten kados matematika, bahasa Inggris sing nek les larang niku nggih. Maka dari itu Bapak Ibu tanggung jawabnya nggih Pak nggih. Ibadahi anak-anak biar sampai akhir hayatnya nggih. Sekitar anak-anak siap nggih? Mulai sekarang setelah ini nanti anak-anak sholatnya genap 5 waktu ya. Sampai nek ditagih mbah lho ya. Sholat aku urung mbok lakoni sholat maghrib dan sholat isya. Ditagih kowe ya. Maka dari itu sholatnya dijalankan terus sampai akhir hayatnya. Al-Qur'annya juga dibaca terus. Semoga bisa jadi amal ibadahnya untuk bekal dunia akhirah ya. Ya, semoga anak-anak semua, saya hanya berdoa anak-anak semua jadi anak yang solih-solihah, manfaat barokah ilmunya dan bisa mengamalkan sampai akhir hayatnya ya. Ingat tuh ya, ibadahnya ya, dilakoni buatan dihafal ketok ya, diamalkan tidak dihafalkan. Ingat ya. Juga pakaiannya tuh yang putri-putri busana muslim seperti itu ya. Jangan pakai apa ya seperti anak laki-laki dulu ya, pakai kaos ya. Ya, dijaga ya auratnya ya. Itu pesan saya, dan mohon untuk bapak ibunya yang anaknya belum sekolah, belum ngaji, mohon dititipkan ke TPQ Mabuk Tadi Uda 3. Mabuk Uda 2 juga ada. Tapi yang yang dekat di sini bisa di sini. Karena sama pembelajarannya sama. TPQ metode qiraati pembelajarannya sama seperti ini. Kalau TPQ tidak mengkhotamkan, itu berarti gurune iso mulang apa bocah sing ora tau sekolah. Oh, ngoten nggih. Maka dari itu mohon doanya untuk TPQ Mabuk Tadi Uda 3, semoga
lancar dan lebih baik ke depannya, dan lebih banyak lagi yang khotam dan santrinya juga tambah banyak. Terima kasih dari kami dan selamat untuk TPQ Mabutatul 3. Semoga sukses selalu. Amin. Akhirnya nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Maria Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muqaddimah idem mawon nggih. Saya ucapkan langsung kemawon untuk imtihan iki wau sampun kathah dipun imtihan nggih. Ya, saya ucapkan selamat untuk TPQ Mabtaul Huda 3 yang telah mengkhotamkan santriwan santriwatinya sebanyak 6 ya. Yang kemarin tadi sampun disampaikan oleh kepala TPQ yang alhamdulillah lulus 100% ngoten nggih Pak Bu nggih. Nggih niki kula mboten usah imtihan, sampun pinter-pinter putra-putri panjenengan. Nggih kula nderek seneng, nderek bombong manah kula, nderek mengayu bagya atas keberhasilan dari TPQ Mabtaul Huda 3. Semoga ke depan lebih baik lagi dan lebih semangat lagi untuk ustadzahnya, ustadznya nggih. Untuk ustadzahnya lebih semangat, lebih giat, dan juga untuk santri-santrinya semakin tambah, semakin bersemangat dan semakin banyak santrinya ngoten nggih. Dan juga untuk Bapak Ibu wali santri juga semakin semangat dalam menitipke nggih putra-putrine wonten TPQ Mabtaul Huda 3. Jadi juga ikut memotivasi, ikut memberi dukungan buat putra-putrinipun. Jadi ketika anak menikah kok mungkin namanya anak-anak nggih kadang ya ono semangate wonten kendone. Nah, kita sebagai wali santri kita tidak diam, tapi kita juga ikut memberi semangat ngoten nggih. Nggih ini singkat mawon. Ini kiwau sampun dibedheki sedaya dari berbagai materi. Tadi sampun sampaikan ada berapa materi tadi? Nah, ada 8. Wow, ada doa sampun nggih. Doa sudah, gharib, tajwid. Tadi sudah gharib? Sudah. Ada pertanyaan tadi nggih sudah semua. Masih ingat saya waktu praimtas di bagian apa ya? Fasoha. Ya. Ini nanti saya minta satu nanti untuk membacakan ayat Al-Qur'an ya. Mohon dibantu. Anaknya nomor berapa nggih niki? Sing paling cilik sinten niki? Oh, ya. Golek paling cilik. Kelas berapa, Nok? Kelas 2. Kelas 2. Oke, coba. Bapak Ibu rawuh. Bapak Ibu, ibu-ibun. Nyun sewu dibantu nyuwun jus pinten, Pak, Bu?
Jus lah, mboten jus lah ya. Jus pinten? Dari jus 15. A'udzu billahi Yang keras, minasyaitonir Nak, ayo. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pelan-pelan. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bi aw la tu'minu innallazina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa ya Tasdiq. sadaqallahul azim. Coba diurai ayat yang terakhir. Matabi'i qalqala subra matabi'i ra'tafi madja ismun fasil ikhfa matabi'i ra'tafi matabi'i mad'i waw. Terus Ustazah. Soalnya niki anak-anak tidak bawa Al-Qur'an. Biasanya ini kalau napa imtihan masih ada dikasih Al-Qur'an dan anak-anak nanti buka semua ikut menyimak ngoten nggih. Ya alhamdulillah waosane niku wau sae napa sae Bu, Pak. Ados Bapak Ibu ten dalem ngoten nggih. Pundi Bapak Ibu? Ya, semoga apa yang dibaca tadi membawa barokah dan kepada Bapak Ibunya saya ucapkan selamat karena sugeng rawuh Bapak Ustaz Habibullah yang telah Bapak Ibunya saya ucapkan selamat yang telah menghantarkan putranya hingga sampai khotam ya, sampai lulus imtas. Dan kepada ustadzahnya saya ucapkan selamat yang telah jerih payahnya yang telah mendidik dan menghantarkan putra santri-santrinya hingga sampai lulus imtas. Dan semoga ke depan TPQ Mabtatil Huda 3 semakin tambah baik, semakin tambah banyak santrinya, dan untuk ustadzahnya semoga tambah giat dan tambah semangat gitu ya. Amin Allahumma amin. Dan semoga santrinya semakin tambah banyak. Dan untuk orang tuanya saya ucapkan selamat. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholihah yang bisa membanggakan kedua orang tuanya dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya pesan untuk anak-anakku semua yang terutama yang sudah khotam, jangan berhenti di sini, ya. Jangan berhenti di sini dan terus ngaji. Ngaji niku tidak ada putusnya. Ngaji mboten enten berhentinya ya, anak-anakku ya. Jadi terus ngaji. Kalau kita meskipun kita sudah khotam nak tidak tinggi ngaji nanti juga akan napa niku ucul nggih yang tadi pelajari di TPQ Mabtatil Huda nanti akan hilang dan akan plegak-pleguk malih nggih niku ibaratnya ngoten. Jadi terus ngaji dan terus belajar ya nak ya. Saya kira itu yang saya sampaikan dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya atau sikap saya yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kru Korcam dan kepada Wali Santri. Sekali lagi kami mewakili dari teman-teman Ustadzah TPK Mabdatul Huda 3 mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhipun panjenengan sedaya lan atas kerjasama antara Wali Santri sehingga saged mengintaskan anak-anak pada siang hari ini. Dan kami juga mohon maaf bila dalam mengajar putra putri panjenengan sedaya wonten saking kawula ingkang kirang ngresepaken manah panjenengan sedaya, kadang ngubraki, kadang nggih mbungoki, pangapunten ingkang kathah dumateng Bapak Ibu Wali Santri. Makaten imtihan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga, sambutan wali santri dan sambutan pengurus TPQ Mabdatul Huda 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Mahfud. Kepada Bapak Kiai Mahfud disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'du. Hadratil ulama wal kurama sedaya mawaitipun ingkang tansah kawula gumi, sumberamba sepuh dalam ini sepuh ingkang kula hormati, wabil khusus panjenenganipun Ustadz dan Ustadzah Mabdatul Huda 3 ingkang kawula banggaaken, para bapak dalah para ibu ingkang kawula hormati, boten kasupen tim saking kecamatan ingkang kawula hormati. Kepareng matur sepindah monggo kita nyaosaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillah wa syukurillah. Dene punapa wonten ing sadetik punika kula panjenengan sedaya taksih dipun lambahaken Allah sehingga taksih saged rawuh wonten ing majelis khatmul Quran imtihan kelima Mabdatul Huda 3. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya leres-leres inggih menika pikatuk jaza bawalus saking Allah Subhanahu wa taala, amin, Allahumma amin. Ingkang kalih mboten kasupen Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kunjuk wonten beliau Rasulillah ingkang ing bijangipun kita ajeng-ajeng saged inggih menika payung syafaatipun lan sekaligus mugi-mugi kula panjenengan tansah kadaku dados umatipun, amin, Allahumma amin. Para rawuh, para sedherek sedaya ingkang kula hormati, kaping tiganipun kawula matur minangkani sepindah inggih menika saking sedaya wali santri. Nggih sepindah kawula ngaturaken matur nuwun sanget dumateng para ustadz dan ustadzah ingkang sampun inggih menika didik putra putri kawula panjenengan sedaya saged ngantos dumugi imtas. Nggih para santri, para ibu-ibu, bapak wali santri ingkang dereng imtas, nggih niki jenengan kira-kira putrane dipun napa menika saged imtas wonten ing siang punika menika seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Seneng.
Nggih niki terus terang mawon niki niku TPK Mabedatiul Huda 3 niki didik putra-putri jenengan benjang jurusanipun wonten ing akhirat. Wonten nek jenengan sampun sedo mengke nembe pikantuk napa menika kiriman-kiriman saking putra-putra panjenengan sing sampun imtas nggih saged ngraosaken nek niki jenengan tasih sugeng wonten ing alam donya nggih dereng ngraosaken nggih namung seneng tok nggih nek pun benjang jenengan sampun seda dipun waosaken napa menika Al-Qur'an diwaosaken Yasin mengke rasane fa insyaallah makceles nggih kados panjenengan dipun siram toya es makceles adem nggih makceles adem diwaosaken menika ayat-ayat suci Al-Qur'an terutama tenggene menika Yasin nggih menika jurusanipun nggih mila sing dipun undhah nggih benjang boten tenggene donya niki asale ngunduh jenengan sedaya wali santri nggih niki mulane dipun didik supados saged maos Al-Qur'an nggih dipun didik supados saged maos Al-Qur'an kanthi tartil kanthi leres nggih mugi-mugi mawon benjang nggih ngantos dumugi kaken ninen ngantos dumugi yaumul kiamah amin Allahumma amin cah nggih ampun lali nggih ngajine nggih tetep dipun napa menika dipun telaah senajan sampun imtas nggih dipun lanjutaken nggih saged nggih para anak-anak kabeh nggih para bapak dalah para ibu ingkang kula hormati lan salajengipun ugi saking pengurus kawula nggih matur nuwun sanget dumateng sedaya wali santri ingkang ing saat menika ngantos dumugi imtas senajan namung 6 panci mriki niku nggih nyuwun sewu para bapak dalah para ibu cara tanah ngotes padas nggih padas niku nek ditanduri rondok napa menika rondok mendat-mendit uripe nggih dadose nggih donga restu panjenengan sedaya supados mriki menika Mabedatiul Huda 3 kados TPK liyane Mabedatiul Huda 3 Mabedatiul Huda 2 menika pun kincir tengah mawon sing bagian ler niku wonten sing Mabedatiul Huda 2 kok sing bagian ler niki sing bagian mriki mawon nyabrang rata niku abot dipun ustani napa nika amprat sanget mulane badhe mriki niku ewah manggone nggih teng tengah sawah nggih lan niku rak langsung lurus teng kene tengah desa teng Ceretan menika nggih Mabedatiul Huda 1 nggih teng Langgen nggih manggene nggih pas teng Ceretan niku nggih pas ning teng kene kincir tengah niki sing boten pas manggenipun nggih mugi-mugi mawon donga restu panjenengan sedaya saged ngembraka benjang saged nitesaken napa menika luweh saking ka 6 nggih niki wau ngendikane Bu Ustazah luweh ka 6 nek mboten paling mboten niku paling mboten sedasa napa gangsal welas ning murite mang pinten Mbak 75 sing lagi cilik-cilik niku sing lagi mlebu barang niku nggih nek ngenteni entas dak suwi ya 12 alhamdulillah fa insyaallah wonten 12 benjang niki para wali santri sedaya nggih monggo dipun didik putra-putranipun dipun lebetke tengene TPK Mabedatiul Huda 3 ustad-ustadzah nggih pun sampun siap sedaya nggih monggo supados
menika nek jenengan benjang sampun pecah jenengan kraosaken piyambak nek pun dipun kirim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin niku ademe ces ngungkuli es kala wau nggih ingkang kula aturaken ing ngajeng. Nggih para bapak dalah para ibu ingkang kula hormati niki sedaya wali santri kawula suwun dipun lebetaken wonten ing Mapedati Uluhuda 3 nek sing wonten putra putrinipun sing dereng mlebet nggih monggo dipun lebetaken wonten ing Mapedati Uluhuda 3 cekap semanten kirang langkung nyuwun pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang keempat, penyerahan ijazah kepada khotimin khotimat dimohon turun dari mimbar. Segenap wali santri Imtas dimohon untuk mendampingi putra-putrinya di atas mimbar. Kepada Ustadz Haji Habibullah dihaturkan. Kepada Ustadz Haji Habibullah dihaturkan. Khotimin 1 Ilham Trivianto bin Bapak Darnawi Ibu Warsina dengan nilai rata-rata 8,31. Shalla alaika Allah man nazzalal Qur'an. Salam alaika Allah man 'allamal Qur'an. Ya man Jibrilu qad atana. Khotimin 2 Muhammad Zaitan Azka bin Bapak Sutisno Ibu Lina Malasari dengan nilai rata-rata 8,06. Shalla alaika Allah man nazzalal Qur'an. Salam alaika Allah man 'allamal Qur'an. Ya man Jibrilu qad ata'anakal Qur'an wa alika ma ashabika hum dhawil Qur'an. Khotimin 3 Hanaya Sesamano binti Bapak Purwanto Ibu Novia Santi dengan nilai rata-rata 8,8. Khotimin 4 Carlita Eka Safitri binti Bapak Sutaji Ibu Sriwati dengan nilai rata-rata 8,38. Salam alaika Allah man 'allamal Qur'an. Ya man Jibrilu qad ata'anakal Qur'an wa alika ma ashabika hum dhawil Qur'an. Khotimin 5 Ristia Aulia Febriani binti Bapak Jasri Ibu Nira
Sulistianingsih dengan nilai rata-rata 8,63. ربنا ومحب الله بالقرآن فاسح وموسيق معاني القرآن أشيد مدبر Khotimin 6 Marisa Putri Prasetyo binti Bapak Sulistyo Ibu Setiawati dengan nilai rata-rata 8,75. Sallim alaika Allah man 'allamal Qur'an ya man Jibrilu qad atanakal Qur'an wa anika ma ashabika hum dhawil Qur'an syafi' musyafa'na nadabiul Qur'an barik mubarak fa zaqari'ul Qur'an zidna naf'an bima 'allamtana al-Qur'an ahsin durusina tilawatal Qur'an ahsin durusina tilawatal Qur'an shalla alaika Allah man nazalal Qur'an sallim alaika Allah man 'allamal Qur'an ya man Jibrilu qad atanakal Qur'an wa anika ma ashabika Kepada wali santri dimohon turun dari mimbar. Salatullahi wassalam Kepada segenap pengurus dan ustadzah TPQ Mabtadi Hudatika beserta kru Korcam Juwana dan Ustadz Haji Habibullah dimohon foto bersama. wasahbihi dhawil Qur'an salamullahi wa ridwan ala man 'azzamal Qur'an salamullahi wa ridwan ala man 'azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibul Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibul Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an wa dama 'inda kulli hin muwattilan talal Qur'an dama 'inda kulli hin murattilan
تلا القرآن